जानायखौ हामबाय साथि सावगै एजुकेशन डिपार्टमेंटनि যারা শিক্ষক শিক্ষিকা দंनाय বড় হয়তো অনেকে বয়স সংখ্যা অনেকে কম বয়সবো দंग কিন্তু এডুকেশন ডিপার্টমেন্টনি যারা অফিসার অথবা যারা চাকরি খাই দंनाय রক নরক অন্যান্য ডিপার্টমেন্টনি বড় খাইকে তাওয়ান সুদি অনেক ধৈর্য নারক দি নরকনি জীবন সমাজ গঠন জাতি গঠন খাইনানি দেশ সেবা খাইনানি প্রকৃত অর্থে নরক যে সামং খাইমান আবো অন্য কোনো ডিপার্টমেন্ট অন্য কোনো বড় রক আবো খাইনার সুযোগ করে কাজে এডুকেশন ডিপার্টমেন্টনি তাকো বুকো শিক্ষক শিক্ষিকা যারা দंनाय जों जेबो नरक मासु बानाय नरक दरजरमय इ मनुष्य रंग सिनि वंश गोष्ठी रंग इ बुसाबुति रंग इ हावक लाइजाक स्राय रंग मनुष्य खाइति साने बांगय निजिनो सबबायदि बेसि दायित्व नावय जों बेसि खे जों दायित्व नावय बरंनो जों साजमा खाइनाय सिनि खावो अमखाय शांति फाइनाय जे बुसाबुति रक कोनो दिन इंग्लिश सामागला खामं जे बुसाबुति रक कोनो समय अमखाय कम्पिटिशन फाइय बरक टैलेंट अमागला खामो आबु सारक इ जागा फाइ जन मकल कसम रुखा जों खुशी अंखा अमहाय तेबो लक्ष लक्ष बरक दंग बरंनि भविष्यत तुइ फैनानै आबो एजुकेशन डिपार्टमेंटनि शिक्षक शिक्षिका दायित्व नाय इ सामं मातानाय काजे धैर्य যারা পরিশ্রম খাইনাय বন সমাজनि सबथेके बेसि सम्माननि अधिकारी अंनाय काजे शिक्षक समाज इ महत सामं तांदि नरंनि भविष्यत एवं नरंनि इतिहास निश्चय सम्माननि अधिकारी अंनाय आं इबन साव কাজে এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট আইসিটি ডিপার্টমেন্ট ব্যাপক সুবাস জরুরি বাংলায় এই যে কর্মসূচি অব নিশ্চয়ই সফল সাকসেসফুল এবং আংখা কাও 2018 ইসমিং শুরু খাইমানি 2019 অম 30-40 বছর সিগাंनि প্রোগ্রাম হাইকে মা দंखा এতটা আপ টু ডেট দंखा কাজে অমন চংতাই বেশি কাহামকে চুবানানি বাংলায় নরক সুবাস রুপাইদি এবং পাবলিক যারা চিনি গার্জেন দंनाय जों ब्रंना काउन्सिलिं मा खाइनाय इ कमनो साइनो आनि कक्ति साइनो मथाका हामबाय जतनो दालाक पारावो कायसा पाराभित्तिक अनुष्ठान नाय बे अनुष्ठानखौ बमतै ओ जागायाव सिनाय सोलोंनाय रोंनाय अमते हायख्लाय बर कायसानि कायसा अनुष्ठान खुब गाहाम जाखा अनुष्ठाननि विशेष तारतम्य बमतै অনুষ্ঠানে বিশেষ তারতম্য ক্লাস 3 থেকে মাস্টার ডিগ্রি পর্যন্ত যারা কাহাম খাইগৈ নাম্বার মাগৈ পাস খাইনাय বরংनो पाराभित्तिक खांलायगै बरनि पारा खुंसागो जा दंमानि आरो निवनो पैसा जनो किसाके खांलायगै बरनो पुरस्कार रोजाकनाय आं तो मत प्रथम दिन मानो अरे बाबा तो बेलाय काहामको सैमानि थेके एलाकानि दाबी दंमानि ए स्कुल में इंग्लिश मीडियम फायनाय थे बनो आलोचना से खालायका दिनै आलोचना खायका आं तो स्कुलाव थांनाय स्कुलाव थांखांखो तो एलाकानि दाबी प्रथम थेके ए स्कुल में बांग्ला मीडियमनि परिवर्ते इंग्लिश मीडियम फायनाय थे राजन बाबू बैकअप सालायखा एडुकेशन जेहेतु बनायो जोंना अमरजीत बाबूबो दङ बो साकारना खायलायनाय अमो सेकेंड फेज दङ सेकेंड फेज दङ प्रथम फेज तो पाइखा सेकेंड फेज दङ काजे এই শিক্ষা বছরनि সেশনनो নাই आंखौ ताकनि माजो खायलायनाय होनो आसु जरा बनि आलोचना दङ समस्त হোস্টেলनि समस्त रेसिडेंसि स्कुलनि छात्र छात्रीরা পাই আর মানজাক ফাইমেন একটা ছাত্র স্কুলनि ছাত্র পাইগেছে रेसिडेंट स्कुलनि ছাত্র হোস্টেলनि ছাত্র মিলে ওই जरा मालाय फाइमानि जे আর যে जों একত্র বানি যে মিলন মেলা বসি বড় প্রশ্ন যে ফার্স্ট সেকেন্ড বড় প্রশ্নয়া আগামী দিনে जों তাইবো কাহাম খালাयो जों दिनै অনুষ্ঠাन परिचालना खालायनायनि এই आशा आकांक्षा नारगैनो